Owo fuko holo Jesus. Iche no wala di ome ho ke kunyanje ngole kuku Christ. Ki hae ma 2019 yesi ya. Christ ka hoji ni epepela ekulibanu ga meche ya. Okuta ikonobi. Aloje ku Christ wa mebe gada. Ge chai go we epepela lo. Abona no ge egole. So igbe lolo atutu pe no yanje ngole ku no da no bi ko ka ebu na hiya. Ọ̀pá eléjì tẹ̀sẹ̀ làrọ̀ ń ti a ohun ìpọ́pá ìjọ lè kò ní ọlọ́ lọ́lẹ̀ bí inú Júdà yẹn gbọ́dá lókè wo ikú ànúkà anuma ìkùnà ọ̀ẹ̀tùgáàdì wò fúlọ́ inú aga àyìn èkòlígínú lẹ́mẹ́mìlá ọ̀kẹ́lá mọ̀mẹ́bí kó dalí kàmọ́ jí ni ẹ pẹ́pẹ́ la àyìhọ̀tọ̀ fàká ẹgẹ́ lòyìn ìhọ̀tùká àyìhọ̀tàtsọ̀ha ìpọ́pá flẹ́ àlọ́kẹ́ pọ́ Paul no Barnabas say your leg bli elo church pepe kwaje olele lu church kwaje la nu pe meji bi church pipipi po eke ho yo bli kom wa okela o fanya koche that is our bishop aeda ku church e of one bi church ya e ko lekun o choko je gobu ano compound ani ma buli joni dalo kahi mokpo we chempe memle che pepe Pigu ko we chone temle tete aga ye ano cheno agogoro kela bi ano ka o cheno ya je le ka pagoji maneka lunka mo ngolo da do pepe so da do na no po chepe mo pa fle empe okopa empe komenta empe odi empe praise the Lord ole odi we pepe le u pe la nyan ta dunya igbale wa aloge po Ajeba kela ki otu yi otu I love you God o chela lo dudu e ga do na yo yi otu pe ma to de la lo ko no ka ama ne ko ile e la gi otu na lo ka lo ko nu nya o ya la bonu akanya o chela lo lile kunun o chelo ji ma ki otu a ataro yo joge e ko ile ba ba le do cheka yi otu o ka go de mi nu we do ko ina ka pe an be na ka ege na lo kejele a ekodu mano cheka nu ihota lo buka o cheki ihotu na ihoto kwokwo ya ihotu le do ne oda me yana na le wa ge yum na nyi ne yele ke kodu no cheka ihoto nchichie anku manya edo gi ihotu no ke ya bi ya adokanu because ihotu ale le wa Christ ya oyonye ihotu lu hotu but ihotu lu Christ di wa no ihotu pepenya no ihoto kwokwo ya Emlana chalewa yaman. For example, ihoto is material law. Ihota gbenu. Yatu no na che yatu ohigbo lo le ma nwi pio. Oda na alije, age lo ya. Angbene alije, age lo ne. Alije, age lo mapu. But alo lije, alo ne ma, alo mapu ma, a oliye. So I don't know the I get my body back up. No, igene ma, no, igene ma. I want you to a lot of more to a. Oh, when I'm here, ma, Bene. Ah, no, you to ma, you no, you to ma. Because of the deadline, I can live Faba. Okay, there you go. Now, only got to go out. Oh, there you go to ma. Odejo ka dijidwa ndidejo kwe eke hiyo tuo kiko dana oto hiyo tuo wibuka la benu dono kolela ome yote so that people do not look at you ta hiyo na mo lo gbe nya no ya ade ko ti ompa hiyo to yi instrumental of hiyo to no de conditional of that is again on now again I don't know $20 no teach na and only okay ba years la ga ni and the book years ka pa je pro we are you go to the festival la no ba yo yo go to the festival la no di no na amla de to di da era mo to ba ka o wa wo ni to la no kucha era no mo to ai kuna age praise the Lord ah di na no ba ka yo to as a person as innocent no ali ho because apoka ni abole ba mi
Olu ni yes gadi openo oke tupla. Olu ni yo ma e ke ka na ke de la lo ni a o pe no. Yo ma ni mental law. Yo do na ya ki no ge le wi yo ti. O ma ke ko private baba. Olu no ke ni yo ta adla nu mo e nya nu ya lo. E ko na ni de ma a te na di yo. E ko no te ni to ma a te na yo to. O te lo yo to te lo to ni pe ni plan ko ni na e ke nya nu ho le ko ma. Praise the Lord. Iyo to ha yo tu ye bo pie erotic love. Yo ta mo tu ya pa te na ma pa ko bia. Iyo tu e na o ba ya ta le ko na wa pe. Then na ya ta le ko na wa ko bia ncha nya na o ke lo nya le na le ya gbo. Ko nyo ha le kuko e iyo tu ka na ha le ko no ku ya chi le ke ke ni o do ma ebe o a ti tu no ha do a o bi o bia na je ni fu gbogbo le. Normally I dey get agihole gi hokwa la hanu to da la che an be na ka numba ati ake o hecha akwo he akwo bla akwo ba si ka be he akwo bla akwo ba ni o ma di ho ti e go pie iyo tu do ge ja se ta o ma ke ko ba e ga do na yo I love you I don't man mean definitely and yeah it is difficult now na lo che ma ka ko ya banjala ka o biola do le tle o na ka love you ka I love you na ka o ya bia na ya ne for example ke do father bana anu father no man ka I love you I say I love you no father I love you now in all honesty it's pure and clear but it has been attached to erotic. Because I only look for or a late 40 year, I can love you, Baba. I can know me, you love you, not me, you love you. You don't know who you know. I don't know you to know, I don't know you to know. So, Otto can go on again. Jesus go on check up. Mjini pepela, I got that, begging you ta. And you to have agapic love, Ihotu, Yabanjala, Ihotu no chole, no toile, Hoge Kuhi Paul Kalache Kurum. Ka orano ya ni hotu no weto lele ipala no gbe se do aleka o to te ko che ko ku higo to lo ni meke nya o weto abon pinu pioche ando lo jaka che ko ge ku higo to ya bi alo pe ya anu ge ku let ya agapic love I hotu no che ya tu bi hotu no lo ra do ma no planu ma o ha ge sacrificial love o ma bi la o ma no Christ bi lo ka lo ya e o bi hotu na ya ni bi hotu na che o ge ku higo to ha ko le lo to ha e se o no le se ku lo pa o le lo ka ko lo yi o to na o to bi lo ka o ka lo se ku le lo pa lo ti ya praise the Lord o ka na lo ge ja lo chale ka o di na we pepe le bi le Christ mo di na ale ti ko ka bi de de Solomon go song of song e ha ta o ha pa o bi o tu o le di ne ko lo do ma ko lo ga do ni ga pe o pege ko du ma ga go ko ga bi bi o tu o te ke mo ko la du le ko ye ni lo ga do ni du to na do ma ha na lo ko ka for the sake of God wa we give up everything another can't is lost e do bi o tu ja ta lo ni ka yi o te ge ko ni wa ni na la lo chi ka ma maybe o tu nya Jesus Christ o de la lo ichi ya e do bi o tu nya ya mo te lo yo na ka lo che ge ge ku wa to ya bia anu lo yo na go da du ne do da du lo no ma cha ka ge ku lo ka bo ko lo o ya ko lo du du heta o pe ko se du po bo ko yi o tu nya o ya la bo ge o pa ki jo na ipo o du gba ha pa ko gba ha ta o ka se du ma pa no wi o tu nya nobody takes it from me. I lay it down on my own accord, on my free will. As it is my power to lay it down, I have the power to take it up. So he freely consented. O chema boge you. Kanuge ku, anoge kuwa. Ihotu du bolo higu o ihotu ge. O higu Mr. Emana nge ihotu no. Ihotu galia, olia. Except o higu we chokofunu. Ora ni otu o higo weton ko higo de oha bo yotu no mebe go cho ibu chilo ya ka lo nchi ane ne oha lo libu ka lo gojuju te di hotu e iki hotu
wini epepe lo wetu hoje la lo boy ku Jesus nya abona na ba lo ge ya teti gbakunu oya ke kwa lo pia yo ti kuka ewo ka che no wa che epepe ege no Paul ho form ewo epepe ka lo ku pia che pepe na che la lo mage to ka lo e no ga ti nya yo ge ola dun ya ge fi wa eyi oti wa eje gba ki wa eyi oti wa e la church duo church ha palo no bi church lo honya e do bi otun na no le ya alo le ben ko ti ede ajola lo mi lubu bi ane aba ho la mule o ti nka na oge gba ege nya ajo acha ai go honu dra eha ego hinu ge lo ni ego ni ge lo ni go ige hono that is ogwayu aboye gori ale he ale ye o lo ni lo aboye go ha ke ni he ke lo aga acha ego mana no bi church nya eko kule moti ana o che le che na che do kana ele kule ikulu le wa Christ ka ho di ne pepe la ai hotia i hotuna no lo piki alo che piki lo to hata je eje nja du ai hotia ai mu ka lo wa ya che ko ipo pa flyer lo po Paul ye mo le gole Lystra Iconium Perga o yo ye ege no du church kwa aje o yo hotu abi o mali hotu wa no ya lójì inú tọ̀wẹ̀ ọ̀yẹ́ adára yìí ọ̀túnkọ̀wẹ̀ ìjọ́n lákè yìí ọ̀túnkọ̀lẹ̀ jẹ́ amòwe ìhúgbọ̀ jẹ́ Paul gẹ́jì ọ̀túnkọ̀wẹ̀ ìjọ́ di ọ̀túnkàtì àníwé tọ̀wẹ̀ ọmọwẹ̀ gọ́mà ọ̀dára àjà ọ̀tọ́ka góye n'ókè kóhi ekohile ugbènyì chàdálọ̀ ọ̀wú chàdálọ̀ ekohile ịta ẹ̀chọ́ ekohile ịma ide nínà ekodu na akekuhe yi akere gọ̀bụkọ the love of God propels him ihe ọ̀túnkọ̀wẹ̀ ìjọ́ a ọ̀pọ̀ ọ̀tọ̀bọ̀ alopoli papa ko dane ma fuli jono ko palochia o ka moko we chepepe me chepepe igun ke che tete gale ye e chepepe na we eche no we to ge joda do do le le upini adudu chatazo aman e chepepe na pe ko tege e lo tutu ho wa ne no o gbo meche kalo nya e abonya lo ki gbo meche kalo nya o ma eche ewo na foluwa na makahi eje nuwale olane hili malanya elen anya oko elen iwotache elen obi otu elen akanya lipotu elen otobia lewupato ha elen alajimba koa eyam. That is the word St. John is talking about, a word free of jealousy, hatred, backbiting, gossip, pain, bitterness, wickedness, injustice. Name them. The word that is free of that. In this community, we can think of that word if we allow the love of God to diffuse among us. Egene to kahi anololato dudu na no geta ikobo bu amole giota boto hopen kipinu ge fejenjala. O ye fejenjala ekodu na no jegani hotuko wetu gota hekalo. Oge manyi la bege ngege nilo dudu talo ta hekatia. O you are bli abuke holu diffuse. That is so yalo bli kole jenjalo kutla oche dudu hota hekalo oge bolo nyema. Onalo wetu do kayo. Because ipopa involved by Jesus can give the epepela ayi oton paka begen yi ota ayi oton paka menya ki wodo lonwa enya wodo lonwa because yi otun no ya higu abo yi otun ma anu yi otun na o ya ma nke ho ya ani na ma bojo ya ka nton wo che ma nke target abo tan anu to ma bi o che tu mama no che target malo no ai kolo we tu bayo eko na lo ga je we da lo yo tu ko cha no yo tu ko che ma eko no cho ma lo dejo kali o cho ko le ai bi abototo ora na na kele to na do you blame that person o yo je na yo le ma bi nu kan yo tu nu na akeku mi akelu kumye so ora na lo bujiti ku ko mele alo abani yo tu na ga jele lo ta he ka lo gla o we to yo tu ka lo tu nla la le cha no po inu anu la mo ma ona na do ko iyo tunya la yepa e iyo tu ko wecho ha iyo tu kaleche do ka iyo tu kaleche la ge iyo tu ko wecho because iyo tu ko wecho nya alen ora no dio winuka ale malo no wai ko lo wecho la le wanu dia lo winuka o yu iyo to wecho na no ya no o yu gbe gbanu chalo kwe ya lo ge kwa lo do ka kenya lo likolen kwe ya boy o hege na no linya
ani ana no pe binu ka ukpe ka lo wa hibi hoto wecho ora na wa hibi hoto wecho pa pe ha o pa lidio agigbo wecho legba ama lo ba yo ko ba ko ye ho ba che na ho wa e wa ka lo no 30 na ajale wa jo ko wene ne la e ko yo mi grand sai go ma ajo ko wene ne la 1 hour le ta je lo wecho yo ge lo gbe ba ajo ko wene ne la ge le kla na akla go do li na ti ana atowo wo ka ya na akeje ge na le tinu wa ye cho ina ma ko ye cho la mo ke ye cho la but in otu ko wecho aga ta la bo be o da ba nya pe ma olo ile nu ye ge le egenyo le ne hodo ko hodo chi anu ki ye je nu na pe ti ne aja mi ye je pe ti wa ana fada nyi ndun ka mi ga ya nko kum na ani ga ya ani ko e cha bloka mi olo ko ba ko da na do ka na mi ka plodo eko hile olo ya mo ko ordinary it is not ordinary it is not but to mali hoto wecho na le ya akoda du tabo o ya lego but abali hotu nu ma be agbokuta nu akami nyolo meti ni anu nyolo enyamie alo meti gbogbo abo kupe o meti la bo yin e ti ka kete e ka ani odudu ku ledo fi meti e ye lo wa ade o meti people why can't you love God ora no pa lo church ai hotu ko we cho wo funu le but mo ala le ka la le wa le ka li hotu ko we cho yan alo wa ra no cho ya la lo ni alo ni o ma ki te ba o ka na no de di ala ka ala no de yi hotu nti ko do ye ita je ra to ha ma do ye ita je ra to ha na e ge na to ha ye ba anu te ge ba e ge na to ha ya ala na to ha ye na ngo ya o to le de o fe na akanuya because of ala ama le de o kuja akanuya for example yo ta la le wa no ge ya yo ta bo play ani ale do na we to fena o bu ge ta ha no de mo we to le mi lu ko do no ko nya le o lo ye ma lo yo baba no ma ko go han je ni bi ya yo to go tu aje yo to ge tu aje be do no go le ko o pa ni ko to yo pa na wa lo ko ne ko ma ko ya lo ko no ma pa ni no e go no ko ta ha na o bi ji ta yo ke he na lo ke ko de ti o ya no lo la ni ba o ke ho yo. You can see ironical part of things, pretense, deception in love. Ocho ige klabi oba bana o hotel okay la o han not o to le ti go ke le wa go. How do we know who love? Abala lo ga je te no yi otu a. Ocho ni no bi ku odabo. Na na mi ko ka na ka no tu cho ka yi oti ya o ke lu cassette nu mula o ku otu ku radio yo bi no ka le cho. Is the current things that are happening. In confidence. Oche na kanu yotu no yotanu ka ji pia handset ni no bi tek bawa o lo record. Aku ka gbe mu nya mo di o le te go ya amu Fatima ne ko e o ti ko me bia amu Fatima ne ko ke yo ya ja ma amu Fatima ne kanu ke gbo ko kanu ke telo we cho na yo aja lo ka po ke ko to lo age gbogbo ayo abole ho ke na ko no ipa ya no ko le ni kan no de le ngabu. And they continue like that because that is the community that is not built on love. Iyo tudu ma no ke iyo to ko me be go cho ma oge goji. Oyi pe go ma ile ku oko hana no ge di alo a. Odinya na no ge ya ni gele ya pa lo ikuna no neti ya kalo wa ti iyo to a. Jesus oyi otuka aleti ya omi inuta anoge ku hiwa aleti ya ala boya no be odinya na no boya asige bla tu ka wa te ki otu ada na yi otu ko che igu nko yo lo hilu odike ule na le ko mi ada nu yi otu o igu nka wa chu lo odike ule no le ko mi ayi otu che go to bi obi no lo hilu we you love the person for who he or she is ada nu ka yi otu o che na we na yi otu na nga le mo opa le alore tipo kwako current aflay 1 Corinthians Obaku current aflay egbe ta ho kela le upeli hotu oka if I could speak in all human language and angelic tongue but have no love I will only be a sounding brass or a clanging cymbal other nu ho kela ko ke ki blend
njokela je ka ti olufia anu ama ni hotrama nebe ko ke nege ko pe oba nege la boto no la ti kunu ma ifa to nu je be kela nu je be yoda dududu ama ni hotrama nebo ke kwete ale ti pete no kela kigbe ma ibunu wancha ale ti bo ba no ge kela no ge yuya ejeje njinu wancha ogbon pakuna noka. If I had a gift of prophecy with so many mysteries beyond me, no knowledge hidden from me, and if I had faith enough to move mountains, but I have no love, I will be nothing. If I give away everything I had to the poor, and even give up my own body to be born, but I have no love, it will profit me nothing. Ọ̀dà ngọ̀ kú ike kú nkọ̀ pẹ̀ pé elu pa ọ̀la ngọ̀ kpọ́dà dúdú lẹ́ kpọ́kọ̀ la àgbẹ̀ ha àmánu ní ìhọ̀tún ngọ̀ dàdú. Ọ̀dìkè ní ìhọ̀tún yá yọ. Ìhọ̀tún kọ̀ọ̀tì àgẹ̀lẹ̀ ẹ̀yìn yín nu because ó kà lọ́dọ̀ kà ọ̀gọ́mẹ̀ ló kà love is patient ọ̀dà nà ní ìhọ̀tún lọ́tẹ̀ àgẹ̀lẹ̀ àbọ̀ bọ́tù lọ. Ó gbé yàgbé ayé àti ìtàkà ní ìhọ̀tún yàrá kà ní ìhọ̀tún bá ní àkútà wáyé. You must be patient with that person. Okay, love is patient. Corinthians 3:4. For love is patient. Love is kind. Love is without envy. Ayi ọ̀tọ̀ ṣe agẹ̀pányà nù. Ọ̀dà nà lọ́gá ní kànà nù wáyé kọ́lọ́ wẹ̀sẹ̀ nù bá mu. Agẹ̀pányà ọ̀tọ̀ agẹ̀ mímá la ọ̀tọ̀ ha. Mbà kẹ́ ìhọ̀tún. Okay, love is without envy. It is not boastful. Ìhọ̀tún gẹ̀ gbọ́dún. Ìhọ̀tún is not arrogant. It is not ill-mannered. Nor does it seek own interest. Love is not provoked to anger. Keep no score of offenses. Nga jọjọ bugẹ náà lè tọ́lé àjọjọ. Ó kì í ọdún kẹtọ́ yá bí akọ́jọ àtàjẹ ní. Ayé ọ̀tọ̀ ṣe ó lè yálẹ̀ ń ṣàkí pé mí kù gbé gbọ̀npa gbọ̀mẹ̀tọ́ ọ̀dẹ́ yá àkóńgbẹ̀. Ó lè yálù gbé àpapọ̀ níbi àjẹ. Ó lè yálù gbọ̀npa àpapọ̀ níbi àjẹ. Ó lè yálù gbọ̀mẹ̀tọ́ àpapọ̀ níbi àjẹ. Àkànlókè yí ọ̀tọ̀ tó mọ̀ ayé ọ̀tún má. Ka love keeps no record of wrongs. Iye ọdún kẹtọ́ yá bí àtàjẹ. Onígbẹ́ náà máa ẹnẹ́ kù. Alọ́ di yí alọ̀ lẹ́yìn. Alọ́ yí ìhọ̀ ti alọ̀. Kí ọtún ní aga tá làbọ̀ ńlá because again àná gbogbo èkónya ọ̀dà náà lọ yí ọtí alọ̀ ọ̀dà nígbà yà lọ ẹ̀hánú because ọ̀dà nà òun wà ọ̀dà náà lò péhe àlìkọ̀lọ̀ lè pẹ́ họ ọ̀tọ̀ àgẹ̀ lò péhe òkè lè pọ̀ wọn àlìkọ̀họ̀ jẹ lọ ló lò péhe jẹ lọ alọ̀ nálé ó lọ̀ nálé ẹ̀jẹ̀ nínú kí wọ̀ họ péhe. ọ̀dà máa bá kànúkè àná yí ọtí alọ̀ ńmá bẹ́ẹ̀ àbí péhe lọ̀lẹ́ nkébí kọ́ họ alo pehe ohunuhe ka kule ko kuku ikohon ngeli ikohon ohunuhe kono ke kulonyen abanu he ga kugoba. We must learn to give out. Ena lea biowete ibi hotu en lea kan biowete ko lea ni le ohi be no ma ene kun Christ wa ko ke kuli bi hotu bi gwa loche yo to kokko e no dole ta de la rona emlana na yamanu nyoka londo le na mo o we jana ko lo Christ anu je la lo ke la gi otu na lo ko benya ka lo po anjan amanga lo ya te no mi e ku Christ onda